Start na. Start na? Mm. Oh. Ganito daw pagpitas. Saan? Sagad ba? Oo, sasagad. Ito? Mm. Okay. Wow! 1. Ilan daw? 9. 9. Naibong. Naiba. 9. Tapos ito daw maliit. Para maano. Huwag nang masyadong maliit. Huwag yung maliit kasi ano pa yun. Ayun, asawa oh. 3 na. Asawa oh. Hindi ko maabot eh. Akin na. 3 na. Ito oh. Oh, ayan oh. 3. Ayun. We're at the farm, everybody. Doon, yan. Ma. 5. Ito, pula na to? Wag yan. Asawa, atras ka pa. Huwag nag-stick ka lang sa isang lugar. Tara. 4. 5. 6. Doon pa. Dito. Kinakalimutan mo yung basket, itay. 7. 7 na yan. Wala pa. Ayun, asawa, malaki oh. Saan? Ayun oh. Dito kanan. Ito? Oo. Ito rin oh. 8. Tingnan mo ito, asawa. 9. Yung basket mo. Oh, sige. Oh. Tara na. Magbabay ka na sa vlog mo. 10 na yan, asawa. Oo. Mag-over ka na. Di, ito pretis daw to. Thank you. Oh, ayos na.